مرحبا بكم في إطار الوحدة الخامسة. الأسبوع الخامس غادي نشوفو المكون ديال البرودكسيون دو ليكري، صفحة 169. Je m'évalue. Ma classe prépare un projet de charte de code de la route. J'écris un texte pour le mettre dans la charte où je donne des conseils et des recommandations aux piétons et aux jeunes cyclistes pour leur sécurité. إذن في التعليمة قال لك القسم ديالي prépare un projet de classe، يعد مشروع ميثاق ديال القسم de code de la route، غادي نديرو واحد الميثاق ديال قانون السير. j'écris un texte pour le mettre dans la charte، دونك غادي نكتب واحد النص باش نحطو في هاد الميثاق هذا. où je donne des conseils et des recommandations، في هاد النص نعطي نصائح وتوجيهات aux piétons et aux jeunes cyclistes، للراجلين ولسائقي الدراجات pour leur sécurité، يعني من أجل سلامتهم. إذا نحاولوا نكتبوا واحد النص يكون صغير نحطوه في ميثاق القسم. نخدموا مثلا على النموذج التالي. لو تيتر مثلا هو respectant le code de la route، يعني فلنحترم قانون السير. automobiliste, cycliste, piéton, on est tous obligés de respecter le code de la route pour votre sécurité et pour la sécurité de tous les usagers de la route. Piéton, traversez toujours en empruntant le passage pour piétons. Ne le faites pas en courant. Avant de traverser, il faut regarder à gauche et à droite. Cycliste, mettez votre casque. Ne roulez pas entre les véhicules. Roulez sur la piste cyclable. Si celle-ci n'existe pas, roulez à côté de la file gauche pour voir les véhicules qui viennent en face de vous. Il faut être très prudent sur la route pour le bien de tous. إذن كان هذا نموذج ممكن نخدمه بحاله، يعني فيه نصائح، فيه توجيهات، فيه المنع، يعني دي phrases à l'impératif، des interdictions، فيه كذلك des verbes à l'impératif. إذن هنا في هذا النص عطينا بعض النصائح للبيتون، هذا الراجلين، بحال traverser toujours en empruntant le passage pour piétons، يعني عبور الطريق دائما في المكان أو لا في الأشرطة البيضاء، يعني ممر الراجلين. ne le faites pas en courant، يعني ما تقطعوش وانتم كتجريو. avant de traverser il faut regarder à gauche et à droite، يعني قبل ما نقطعو خصنا نشوفو على اليسار ثم على اليمين. puis عطينا دي conseils pour les cyclistes. هنا mettez votre casque، يعني ضعوا خوذتكم. ne roulez pas entre les véhicules، يعني ما تمشيوش بالدراجة بين السيارات. roulez sur la piste cyclable، مشيو يعني بالدراجة نمشيو على الطريق خاص بالدراجات، ممر ديال الدراجات. si celle-ci n'existe pas، يعني في حالة إلا ما كانتش هاد الطريق ديال الدراجات. roulez sur la piste cyclable، plutôt roulez à côté de la file gauche pour voir les véhicules qui viennent en face de vous، يعني في حالة إلا ما كانتش ممر ديال الدراجات نمشيو على اليسار ديال الطريق باش نشوفو السيارات اللي جايين قبالتنا. il faut être très prudent sur la route pour le bien de tous، يعني خصنا نكونوا حذرين على الطريق باش يعني من أجل مصلحة الجميع. ثم ندوزو لو دوزيام باراغراف اللي هي جو كونسوليد ميزاكي. مع التعليمة الأولى قال لك تيكري دي فيرب à l'impératif، يعني نكتبو أفعال في الأمر. عندنا الأمثلة التالية مثلا roule ou bien rouler ou bien roulant، دونك عندنا لو فيرب rouler دونك كونجوغي في لامبيراتيف، إما كنقول roule مع tu ولا rouler avec vous ولا roulons avec nous
ولا par exemple met, mettant, mettez يعني le verbe mettre ولا traverse, traverser, traversant vérifie, vérifiant, vérifier regarde, regarder, regardant etc. Donc des verbes à l'impératif يعني ملي كيكون عندنا ان تكست انجونكتيف كنستعملو دي فيرب à l'impératif. ثانيا قال لك جو دون دي كونساي اي دي ريكومونداسيون، نعطي نصائح وتوجيهات. À titre d'exemple, عندنا traverser toujours en empruntant, ou bien mettez votre casque, vérifiez ton vélo régulièrement, regardez à gauche et à droite, ou bien empruntez le passage pour piétons, il faut être attentif au bruit, etc. Donc, نصائح. ثالثا قالك جيكسبريم دي زانترديكسيون، يعني أعبر عن المنع، يعني جمل يكون فيهم المنع، العكس ديال لا بيرميسيون ou bien l'autorisation. عندنا les exemples suivants par exemple ne le faites pas en courant, ne roulez pas entre les véhicules, ne portez pas vos affaires en main, ne traversez pas en diagonale à un carrefour etc. يعني كتلاحظوا بأن في l'interdiction كنستعملو ne pas. Donc ne pas اللي هي la négation. Donc في l'interdiction كنستعملو ne pas. ممكن نستعملو كذلك il ne faut pas, hein? Il ne faut pas ولا il ne doit pas ولا vous ne devez pas etc. إذا ممكن تستعنوا بهاد الجمل وبهاد لي فيرب باش تكتبوا واحد التكست بحال اللي درناه الفوق. وقبل الختام أشكركم على المتابعة وحسن الإنصات، أتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة إن شاء الله. إلى اللقاء.